प्रिय बंधुगण माटीर स्वर तरफ आपण मानकु शुभेच्छा नमस्कार। मो गाँ साहित्य स्वर कार्यक्रम रे आज आम दशपल्लार ऐतिह्य दशपल्लार इतिहास को कविता माध्यम रे सुनिबा। आपण माने जानती दशपल्ला एक गड़जात अंचल। ये दशपल्लार बाउंश आपणकर ओडिशा रे पूरा प्रसिद्ध लाभ करथिला। ए दशपल्लार मेलिया तोटा विप्लव कंधमेली महावीर एवं दशपल्लार अनेक ऐतिह्य दशपल्लार स्मृति भावे एबे भी रही। ये हूँ दशपल्लार से राजबाटी। तो ये मर्मरे दशपल्ला इतिहास को एक कविता गीत माध्यम आसंता पीढ़ी पाखरे उपस्थापन करने ये उद्यम माटीर स्वर आरंभ करिछि मो गाँ साहित्य स्वर कार्यक्रम रे। तेबे आज आसंतु आमे सुनिबा मो दशपल्ला उपरे आधारित मो दशपल्लार इतिहास ऐतिह्य संस्कृति परंपरा उपरे आधारित कविता मो दशपल्ला। ये कविताटी रचना करिछंती प्रस्तुति करिछंती माटीर स्वरर सदस्य पल्ली कवि सामाजिक कर्मी श्रीजुक्त प्रकाश मंडल एवं ये कविताटी उपस्थापन करुछंती माटीर स्वरर अनन्य पल्ली प्रतिभा श्रीमान श्रीनिवास राणा। तेबे आसंतु सुनिबा कविता मो दशपल्ला। दशपल्ला मोर तिया पणार बण पहाड़र घेरा। दशपल्ला मोर तिया पणार बण पहाड़र घेरा। ए माटीरे दिने पाद थापिथिले फकीर मोहन परा फकीर मोहन परा। दशपल्ला मोर तिया पणार बण पहाड़र घेरा। ए माटीरे दिने पाद थापिथिले फकीर मोहन परा। ए माटीर गर्व बाबू रामचंद्र ओडिशार नाट्यकार। ए माटीर गर्व बाबू रामचंद्र ओडिशार नाट्यकार। माटी बाउंश कागजर कल साक्षी अछि चौद्वार साक्षी अछि चौद्वार। मो दशपल्लार कंधमेली कथा कहुछि मेलिया तोटा। मो दशपल्लार कंधमेली कथा कहुछि मेलिया तोटा। केते निरीहंक रुधिर झरिछि केते निरीहंक रुधिर झरिछि साक्षी बुढ़ा आंब खुंटा साक्षी बुढ़ा आंब खुंटा। ओडियांक प्राण ओडियांक त्राण ओडिया मौड़मणि। ओडियांक प्राण ओडियांक त्राण ओडिया मौड़मणि। ए माटी जोगाए रथ पाई काठ ए माटी जोगाए रथ पाई काठ। बांधण ढामण पुणी बांधण ढामण पुणी। व्यंग सम्मिलनी करी दशपल्ला रचिथिला इतिहास। व्यंग सम्मिलनी करी दशपल्ला रचिथिला इतिहास। केते कवि थिले कुलांगार होता चिता कटा सत्यानाश। केते कवि थिले कुलांगार होता चिता कटा सत्यानाश चिता कटा सत्यानाश। एक छत्रवाद राजा शासनर पड़िथिला जेउ भीति। एक छत्रवाद राजा शासनर पड़िथिला जेउ भीति। करिबाकु अंत से गोविंद मिश्र करिबाकु अंत से गोविंद मिश्र। हाइले साबरमती हाइले साबरमती। मो दशपल्लार ऐतिह्यर कथा हुए लंका पड़ी यात्रा। मो दशपल्लार ऐतिह्यर कथा हुए लंका पड़ी यात्रा। लोक कला ग्राम दशपल्ला आम लोक कला ग्राम दशपल्ला आम। महावीरंकर गाथा महावीरंकर गाथा। मध्यखंड ग्रामे गोपीनाथ धामे
মন্দির বেঢ়ারে বসি মধ্যখণ্ড গ্রামে গোপীনাথ ধামে মন্দির বেঢ়ারে বসি মধ্যখণ্ড গ্রামে গোপীনাথ ধামে মন্দির বেঢ়ারে রহি ভকত চরণ করিলে রচন মথুরা মঙ্গল বহি মথুরা মঙ্গল বহি এ মাটিକୁ মুঠা କରିଛି ପୁଡ଼ିଲେ ମାଟି ମହକର ସ୍ୱର ଏ ମାଟିକୁ ମୁଠା କରିଛି ପୁଡ଼ିଲେ ମାଟି ମହକର ସ୍ୱର ମୋ ଦଶ ପଲର ଶୈଳ ନିବାସ ମୋ ଦଶ ପଲର ଶୈଳ ନିବାସ ପାନାବାରି ବିରିଗଡ଼ ପାନାବାରି ବିରିଗଡ଼ বিচার পথরে করিছি বিচার শোষিত মনীষ কথা বিচার পথরে করিছি বিচার শোষিত মনীষ কথা নিজ মূলকକୁ রক্ষা କରିବାକୁ নিজ মূলকକୁ রক্ষা କରିବାକୁ কুঞ্জমଳିକର চিন্তা কুঞ্জমଳିକର চিন্তা ମୋ ବାଇଶି ପଲ୍ଲୀ ମୋ ଅଭୟାରଣ୍ୟ বীর তুরঙ্গ যায় বহি ମୋ ବାଇଶି ପଲ୍ଲୀ ମୋ ଅଭୟାରଣ୍ୟ বীর তুরঙ্গ যায় বহি শুক পক্ষী সারি ময়ূর ময়ূরী শুক পক্ষী সারি ময়ূর ময়ূরী হরড় কোচিলা খাই হরড় কোচিলা খাই ମୋ ସାତ କୋଶିଆ ମଥା ଟେକି ଠିଆ ମଣିଭଦ୍ରାର କାହାଣୀ ମୋ ସାତ କୋଶିଆ ମଥା ଟେକି ଠିଆ ମଣିଭଦ୍ରାର କାହାଣୀ ମହାନଦୀ ତଟେ ନୌକା ବିହାର ମହାନଦୀ ତଟେ ନୌକା ବିହାର ଲୋ ବଡ଼ ରାଉଳର ବାଣୀ ବଡ଼ ରାଉଳର ବାଣୀ ମୋ ଦଶ ପଲ୍ଲିଆ ଭାରି ଉଦାସିଆ ন জানন্তি ছন্দ মন্দ ମୋ ଦଶ ପଲ୍ଲିଆ ଭାରି ଉଦାସିଆ ନ ଜାଣନ୍ତି ଛନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହେ ଚିର ନମସ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉ ହେ ଚିର ନମସ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉ ନୁଆଉଛୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ହେ ଚିର ନମସ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉ ନୁଆଉଛୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋ ଦଶପଲ୍ଲାର ଗୀତ ଏ ଗୀତରେ ଦଶପଲ୍ଲାର ସବୁକିଛି ସ୍ଥାନିତ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବେ ଦଶପଲ୍ଲାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ ଦଶପଲ୍ଲାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ବିପ୍ଳବ କେତେ ମହାନ କେତେ ସମାଜବାଦୀ ଥିଲା ଏବଂ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଦଶପଲ୍ଲାର ତ୍ୟାଗ ଦଶପଲ୍ଲାର ଦାନ ଦଶପଲ୍ଲାର କନ୍ଧ ମେଳି ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ଗାଁ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ଆମେ ଭିନ୍ନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋ ଗାଁ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୁଣିବା ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।